महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है 64 पटल। ये 64 पटल विषय कौन ना महापुरुष को शिष्य रामचंद्र पचारि गुरुदेव ये भारत वर्ष रे पुण्य पवित्र ओड राष्ट्र रे ता मध्य क्यों क्यों पुण्य क्षेत्र गुड़िक रही से विषय कहवा हूँ ज्ञानीगुणी मंडली श्रोधी जाने महापुरुष कहते कहले भारतर पुण्य पीठ ओड राष्ट्र भूमि भारतर पुण्य पीठ ओड राष्ट्र भूमि ता मध्य रे प्रभु एते कथा थिब होई ता मध्य रे प्रभु एते कथा थिब होई ता मध्य रे प्रभु एते कथा थिब होई बोले भारतर ये पुण्य पीठ ओड राष्ट्र होई। हे गुरुदेव ये भारतर पुण्य क्षेत्र पुण्य स्थान हूँ ओड राष्ट्र भई ओड्र देश इति ख्यात ये उड्र बोले उत्कल आउ ये उत्कल पुण्य पवित्र पीठ यादरे कौन कौन सब पुण्य क्षेत्र गुड़िक कहतु हे गुरुदेव मत ये महापुरुष कहते अनंत शयन ये क्षेत्र ये उड्र भूमि रे पुण्य स्थान पुणी कौड़िक अनंत शयन क्षेत्र अनंत शयन जो करमिति शयन कर ना पाद जाजपुर प्रभु अनंतर पादटी कुआड़ को रही जाजपुर आड़ जाजपुर को अनंतर पाद बोली मालिकार महापुरुष अच्युतानंद लिखि कटी तो कटक अनंतर प्रभुंर कटी कौटा ना कटक शिर तो श्रीक्षेत्र हुई अनंतर शिरटा कहले मस्तिष्क मुंड ये कौटा ना श्रीक्षेत्र पाद है जाजपुर कटी है कटक शिर हूँ श्रीक्षेत्र बोली मालिकार महापुरुष लिखन कहले एहारी मध्य रे अनेक क्षेत्र गुड़िक रही पुण्य पवित्र क्षेत्र गुड़िक आगे पाद ठारू आरंभ करवा ज्ञानीगुणी मंडली श्रोती जानी देखो मालिका आम आलोचना करुचे 64 पटल अच्युत ये पादटी क्या कहते जाजपुर को तेणु से पाद ठारू आरंभ करवा ये महिमा महात्म्य ये क्षेत्र सब कौन रही कहले बाबू रे जाजपुर बोली जो वैतरणी आम जाजपुर विषय अनेक कथा आलोचना करें अतीत आम ये विषय रे जाजपुर विषय रे अनेक कथा आलोचना करें जेहेतु ये पाद हो जाजपुर कहीं पाद बोली कहुए अनंतर पाद कहीं कहुए जाजपुर जिला को से विषय में आलोचना करुच्ची महापुरुष कहले जे जाजपुर बोली जो बैतरणी तीरे कलकल नादरे बैतरणी बही आसी ना आपण मैंने जानी कथा गो नासिकारु बैतरणी नदी कलकल नादरे बही आस तेणु से बैतरणी जहाँ को कहती कलिजुगर ये होती कौन ना गुप्त गया कलिजुगर गुप्त गया होती कि बैतरणी आउ ये बैतरणी हे ज्ञानी गुणी मंडली ताहारी कूल जो रही जाजपुर आउ ये ब्रह्मा शुभस्तंभ से पोती दे कहीं आम आलोचना अतीत करें सृष्टि आरंभ रे ब्रह्मा 5टी जगार यज्ञ करते अश्वमेध यज्ञ आउ ये 5टी अश्वमेध यज्ञ जो सृष्टि आरंभ रे ये पृथ्वी रे विभिन्न क्षेत्र में कर तन्मध्यरु ये ओडिशार जाजपुर होउछि अन्यतम नहीं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतंगर मालिकार नाम है 64 पटल आउ ये 64 पटल विषय कौन ना ये पाद जाजपुर कटित कटक शिर तो श्रीक्षेत्र हुई जी अनंत शयन एगुड़िक स्थान ये 3टी स्थान हूँ अनंतर शयन स्थान पूर्व दिगरे विरजा पूर्व दिगरे ब्रह्मा पोति शुभस्तंभ आउ कौन कहले ना से स्थान महिमा जे ब्रह्मांकर नीति दंडे
विश्राम होई ब्रह्मांकर नीति दंडे विश्राम होई ब्रह्मांकर नीति दंडे विश्राम होई से स्थानर महिमा खे पारिब कही से स्थानर महिमा अच्युतानंद 64 पटल कहते हे ज्ञानी गुणी मंडली आपण मैंने शुणुंट तो मन रखु ए कथा ब्रह्मांकर नीति दंडे ए क्षेत्र में विश्राम हुए बोली मालिकार लिखाई ब्रह्मा ये स्थान विश्राम केती महात्म्य महिमा ए क्षेत्र चिंता कले आउ जदि ब्रह्मांकर नीति दंडे ठारे विश्राम हुए ब्रह्मा जो यज्ञ करते कौन करते यज्ञ कौन सृष्टि होता ना प्रथम हरे ब्रह्मा तही यज्ञ करिथिले प्रथम हरे ब्रह्मा तही यज्ञ करिथिले कुंडरू यज्ञ बराह बिरजा जन्मिले बाबू बिरजा जन्मिले बाबू बिरजा जन्मिले ज्ञानी गुणी मंडली ब्रह्मा जिते यज्ञ कले से यज्ञ कुंडरू बराह यज्ञ बराह कुंडरू यज्ञ बराह बिरजा जन्मिले यज्ञ बराह बिरजा से यज्ञ कुंडरू उत्पन्न होते बोली मालिकार लिखा अछि अनेक पुराण शास्त्र वर्णन रही महामुनि व्यासदेव जो 18 खंड पुराण रचना करिछन से 18 खंड पुराण भितर ये ओडिशार ये जाजपुर बा बिरजा क्षेत्र विषय ही आलोचना अनेक स्थान रे देखा मिले अनेक स्थान रे महामुनि व्यासदेव पुराण रे ये जाजपुर बिरजा क्षेत्र विषय आलोचना करिछन तो महापुरुष कहले बाबूरे से यज्ञ कुंडरू यज्ञ बराह रूप बिरजा जन्म ग्रहण कले आउ बैतरणी तटरे जे श्री यज्ञ बराह बैतरणी तटरे जे श्री यज्ञ बराह विजय होइछन्ति जाने थाओ धनंजय विजय होइछन्ति जाने थाओ धनंजय विजय होइछन्ति जाने थाओ धनंजय बोले सही बैतरणी तटरे श्री यज्ञ बराह विजय होइछन्ति जानी थाओ धनंजय से बैतरणी तटरे यज्ञ बराह विजय होइछन्ति ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी तो महापुरुष कहउछन ये होचनी पाद अनंत शयन जो प्रभु करिछन ये तांगर अनंत करे होचनी पाद जाजपुर आउ सेठारे बिरजा देवी सेठारो एक क्रोश दूरे बिरजा देवी सेठारो एक कोश दूरे विजय होइछन्ति जाना निज आसन रे विजय होइछन्ति जाना निज आसन रे विजय होइछन्ति जाना निज आसन रे सेई यज्ञ बराह क्षेत्र एक क्रोश दूर बिरजा देवी विजय होइछन्ति जाना महापुरुष लिखिछन देवी बिरजा विजय होइछन सुधेयाने ज्ञानी गुणी मंडली पंच देवता माने बिरजांकर आपण देखिबे जो मुकुट धारण करछन से मुकुट रे पंच देवता माने निवास करुछन से माने विजय होइछन ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले बाबूरे आउ देवींकर उत्तर रे यज्ञ शुभ खंब देवींकर उत्तर रे यज्ञ शुभ खंब राजू अछि आहे वीर शोभा अभिनव आहा शोभा अभिनव बाबू शोभा अभिनव बाबू शोभा अभिनव एपटे रहिले यज्ञ बराह एपटे रहिले देवी बिरजा मन रखु ए कथा महात्मा पाद परा अनंतर पाद
କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଜାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ତାର 1 କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବିରଜା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଦିନେ ସେଇ ବିରଜା ଦେବୀ କ'ଣ କରିବେ ସେଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ହେବ ବଉଳ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ହେବ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଦେବୀ ବିରଜା ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ବିରଜା ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇଛ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିରଜା ସେ ଦିନେ ସେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଘଟଣା ଘଟିନି କି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଜି ଆଉ ଆଖି ନାହିଁ ଘଟି ସାରିଛି। ତହିଁ 3 ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ବଉଳ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସିଂହ ଦରବାରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୁଟ ପାଠ ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତ ଆଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ତହିଁ 3 ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଦିଅଁ ଦେବତାମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥା କହୁନୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣି ମାନିଲାଣି। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 64 ପଟଳ। ଆଉ ଏ 64 ପଟଳର ବିଷୟ କ'ଣ ନା ପାଦ ଯାଜପୁର କଟିତ କଟକ ଶିରତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଏ ଯାଜପୁରର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ 64 ପଟଳ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଯୁଗାବ୍ଧି ଗୀତାରେ ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣରେ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ ଏ ଯାଜପୁର ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ 64 ପଟଳରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯାଜପୁର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଠାରେ ଦେବୀ ବିରଜା ରହିଲେ 1 କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ କାର ନା ଯଜ୍ଞ ବରାହଙ୍କର 1 କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ଦେବୀ ବିରଜା ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏଇ ବିରଜା ଦେବୀ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ପୁରା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ। ଯାଜପୁର ବିରଜା ଝଙ୍କଡ଼ରେ ସାରଳା ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ତାଳଚେଳି ହିଙ୍ଗୋଳା ପୁରୀରେ ବିମଳା କାକଟପୁରେ ମଙ୍ଗଳା ବାଣପୁରେ ଭଗବତୀ ସମଲପୁରେ ସମଲାଇ ଏ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଖିବ 24ଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅର୍ଥେଣ ସେ ଡାକ ଶୋଭିବ ଯାଜପୁରକୁ ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନକୁ ଦେବୀ ବିରଜାଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ ଏକା ଡାକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୋଭିବ ଅକାଳ ମରଣ ତାହାର ହେବ। ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସଂସାର ଜୋରେ ଘଟିବ। ଅର୍ଥ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଜୋରେ ଦେଖାଦେବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକାରରେ ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ରୋଗ ବୈରାଗ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଯୋଗୁଁ ହେଉ ସଂସାରରେ ଇୟା ଯୋଗୁଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ଦେବୀ ବିରଜା 1 କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ବିରଜା ବରାହ ଏ 2 ମଧ୍ୟରେ ବିରଜାସ୍ତ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 3ଟି ସ୍ରୋତ ବହୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଦ କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ। ଯେହେତୁ ବିରଜା ଭୂମି ହେଉଛି ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ବିରଜା ଭୂମି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ପାଦ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଏଠି ରହିଛି ନା 3ଟି ସ୍ରୋତ ପରା ବହୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 3ଟି ସ୍ରୋତ ନା 1ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀ 3 ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀ 3 ତୀର୍ଥ ତହିଁ ରହିଅଛି आहे वीरमणि बाबू आहे वीरमणि बाबू आहे वीरमणि
ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ଏବଂ ମନ୍ଦାକିନୀ ଏ ତିନୋଟି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଏଠି ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ତିନୋଟି ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାଟି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ 64 ପଟରେ ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ 21 ପୁର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଥା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି ଏ ପାଦ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ପାଦ ସ୍ଥାନ ଆଉ କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।